রাজ্যের প্রধান বাজার মহারাজগঞ্জ বাজার পরিদর্শন করলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। বুধবার তিনি সবজি বাজার, মাছ বাজার, শুকনো মাছ বাজার, আলু পেঁয়াজের দাম ইত্যাদি খতিয়ে দেখেন। বাজারে আসতেই মৎস্য বাজার ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে রাজ্যপালকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। বাজার পরিদর্শন করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি বলেন, তিনি প্রথমবারের মতো মহারাজগঞ্জ বাজার পরিদর্শন করেছেন। বাজারের জিনিসপত্রের দাম সঠিক রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছেন। তিনি দেখেছেন বাজারে জিনিসপত্রের দাম ঠিক আছে, তবে মহারাজগঞ্জ বাজারে যেসব সবজি বিক্রি হচ্ছে তা দেশের অন্য রাজ্যে বিক্রি হচ্ছে না। সবজি দেখে তিনি খুব খুশি। तो मैं ये मार्केट इसलिए आया हूँ, फार्मर्स इधर उनका जो प्रोड्यूस है, फार्मर्स प्रोड्यूस इधर लेके आते हैं, वो कैसे इधर बिक रहे और लेने वाले कैसे ले रहे और मार्केट का क्या ये है, ये देखने के लिए आया हूँ। अभी तक जो देखा है वो अच्छा है, आगे अभी बाकी के देखने का है। देखने के बाद जो कुछ भी है मैं बोलूँगा। और हमारे साथ मेयर है, मेयर से भी बात करूँगा और ऑफिसर जॉइंट कमिश्नर भी है, एडिशनल कमिश्नर है, उनसे भी बात करूँगा। अभी तो जो देखा है वो अच्छा है। मछली बाजार और सब्जी बाजार जो देखा है कैसा लगा आपको? ने सब्जी बाजार में कुछ चीज़ मैं पहले नहीं देखा था। कुछ हमारे पास वैसे तो वो पत्ते जो ले लिया ना, क्या बोलते हैं, लौकी का पत्ता हमारे पास यूज़ नहीं करते हैं, इधर यूज़ करते हैं। तो जो भी चीज़ है, खाने का चीज़, उसको टोटली यूटिलाइज करना, ये मेरा प्रयास। এরপর মৎস্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন রাজ্যপাল। বাজার পরিদর্শনকালে রাজ্যপালের সঙ্গে ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর রত্না দত্ত, অতিরিক্ত কমিশনার সহ অন্যান্যরা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ প্রাইম ত্রিপুরা।